सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। ओहद में क्या हुआ? हाँ 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 मुसलमानों, तुम्हारे नबी को घोड़े से जमीन पे डाल दिया गया। ये हिम्मत तो नहीं करता कहने की कि नबी को घोड़े से गिरा दिया गया। नहीं, जो कायनात को संभालने वाला है उसे घोड़े से नीचे ला दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की टोपी पहन रखी थी, हुजूर के दोनों गालों में कड़ियां घुस गई। हुजूर के दंदान के किनारे शहीद हो गए। हुजूर का वजूद जख्मी हो गया, चेहरे से खून बहने लगा। वो सहाबा जो रसूल पाक के वजू के पानी के कतरे जमीन पे गिरता नहीं देख सकते थे, आज वो हुजूर का खून निकलते देख रहे थे। लेकिन क्या हुआ? चारों तरफ से सहाबा ने मेरे नबी को घेर लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसे जालिमों के लिए दुआए ज़रर कर दे, हलाकत की दुआ कर दे कि वो सब हलाक हो जाए। बहुत जोर दिया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ उठ गए। ज़मीन, आसमान और कायनात का निज़ाम थम गया होगा। फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी कि आमिना का लाल जाने दुआ, अब दुआ के लिए हाथ उठाता है। कौन कौन हलाक और तबाह व बर्बाद होगा। लेकिन तारीख के अनमिट नक़ूश आज भी बता रहे हैं, जब मेरे नबी ने हाथ उठाया तो हुजूर के लबों पर दुआ थी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा। ये मुझे नहीं पहचानती, ये मुझे नहीं पहचानती। दीन के लिए हुजूर इन मंजिलों से, इन राहों से भी गुजरे। बहुत आसानी के साथ ये दीन हमें नहीं मिला। इस दीन की कदर कीजिए। अगर आप दीन की कदर करोगे, दुनिया आपकी कदर करेगी। तुम्हारा खोया हुआ वक़ार फिर से तुम्हें वापस मिल जाएगा। और अगर हुजूर की मेहनतों की कदर नहीं करोगे तो आज तुम्हारी पोजीशन क्या हो गई है? तुम्हारी बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही है बुर्का पहनकर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की बेटी बिक रही है तो मुसलमानों की बेटियां लॉजों में फरोख्त हो रही है। दुनिया का सर्वे कर लो, दुनिया के हालात उठाकर देख लो। और अगर आज मुसलमानों ने अपने नबी की मेहनतों का एहसास करके दीन की तरफ पलट करके ना आए तो आने वाले हालात इससे भी बदतरीन होंगे। तुम्हें कोई पनाह नहीं दे सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। आज दुनिया तुम्हारा कितना सपोर्ट कर रही है। मुसलमानों की जानें बकरियों से भी ज्यादा कमजोर जो है वो सस्ती हो चुकी है। किसी की बकरी कोई काट दे तो वो जाकर के एहतजाज कर सकता है। मुसलमानों को काट पीट करके डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए तो मुसलमान के पास तो अब एहतजाज का भी हक नहीं है। जिनकी औकात नहीं थी कि मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल सकते थे, आज वो मुसलमानों को धमका रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता मकीन गुंबदे खजरा से कमजोर हो गया और तुम गुनाहों के दलदल में डूब गए। अगर अपना फिर से खोया हुआ वकार चाहते हो, घरों में फिर इस्लामी तहजीब हो, घरों में फिर कुरानी तहजीब हो, घरों में फिर मदनी माहौल और मदनी माशरा हो, फिर देखो कैसे इंकलाब आएगा। तुम दुनिया में दीन नाफिज करने निकले हो। जो कौम अपने घर में दीन नाफिज न कर सके वो दुनिया में कैसे दीन नाफिज कर सकती है? दुनिया के अंदर दीन नाफिज करना मुश्किल है, अपने वजूद पर तुम दीन नाफिज कर सकते हैं ना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जख्मी किया गया और उसी में फिर ऐसा भी हुआ। बस गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जा रही है। अल्लाह किसी को एहसास पैदा कर दे, अल्लाह किसी के दिल में बात उतार दे। गानों की ये महफिलें सजाने वालों, औरतों से गजलें सुनकर के लुत्फ अंदोज होने वालों, क्रिकेट के मैदान में डूब कर आखिरत का मैदान भूल जाने वालों, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मैदान ओहद में डट गए, 70 सहाबा की शहादत हुई। 70 सहाबा शहीद हुए। उनमें से मेरे नबी के चचा, जिनसे हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई भी थे, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई। हज़रत मुसअब इब्न उमैर की शहादत हुई, हज़रत अब्दुल्ला की शहादत हुई, और भी सहाबा शहीद हुए। लेकिन जब अमीर हमज़ा की शहादत हुई तो एक औरत ने अमीर हमज़ा की नाक काटी, कान काटी, होठ काटी, उंगलियां काटी, इसलिए कि उसके भाई को, उसके बाप को हज़रत हमज़ा ने बद्र में कत्ल किया था। तो उसने मन्नत मानी थी कि हमज़ा अगर कत्ल हुए
تو میں اس کے اعضا کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنوں گی۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر اس کلیجے کو کچا چبایا گیا اور کلیجہ چبا چبا کر کے تھوکا گیا۔ یہ 5 وقت کی نماز تب اپنے گھر پہنچی، یہ قرآن تب اپنے گھر پہنچا، یہ داڑھی کا تصور تب اپنے گھر پہنچا۔ حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، حضرت امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے حبیب روئے اور اپنے پھوپھیزاد سے کہا، حضرت زبیر سے، زبیر تیری امی کو تیرے ماموں کے جنازے پہ مت جانے دینا، بہن ہے نا، برداشت نہیں کر سکے گی، بہت تڑپے گی، اس لیے تیرے ماموں کے جنازے پہ جانے مت دینا۔ حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا، امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی، دیکھ نہیں سکو گی۔ حضرت صفیہ نے کہا تھا، زبیر ہٹ، اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں قربان ہونے والے بھائی کو خراج پیش کر سکوں۔ اور جنازے پر گئی اور روتے ہوئے کہا، حمزہ تو نے آخری نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ جگہ جگہ سے حمزہ کا لاشا کٹا ہوا تھا، ایک ایک دن میں 3 مرتبہ ڈریس تبدیل کرتے ہو نا۔ یہ دین کتنی محنتوں سے پہنچا ہے کہ صحابہ کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے، ان کو کفن بھی میسر نہیں ہوا ہے، تب دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اس دین کو جو غلبہ ملا ہے، اتنی محنتیں ہیں رسول پاک اور ان کے صحابہ کی، ان کی اہل بیت کی، ان کے گھر والوں کی۔ جب حضرت حمزہ کا لاشا کٹا ہوا پڑا ہوا تھا، حضرت صفیہ زبیر کے پاس آئی، حضرت زبیر ابن عوام کے پاس آنے لگی، میرے بیٹے زبیر، مجھے پتا ہے اس وقت کہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 70 ہے، اور اس وقت ہمارے نبی کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس 2 دوپٹے، سوتی دوپٹے، کاٹن کے 2 دوپٹے ہیں، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کسی موقع کے لیے، وہ دونوں دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے ماموں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکوں۔ آج ایک لاوارث میت بھی ملتی ہے نا کسی مسلمان کی، تو اس کو کم سے کم 3 کپڑے تو دیے جاتے ہیں کفن کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص قرآن کی آیت آئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ ہم ہر شہید کے لیے پڑھتے ہیں، اور بے شک ہر شہید کو اس کا فیضان ملتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا شان نزول جن کے لیے ہوا ہے وہ شہدائے احد ہیں، وہ احد کے شہداء ہیں۔ حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے منگوائے، حضرت زبیر مدینہ منورہ سے دوپٹے لاتے ہیں، اور حضرت صفیہ وہ دوپٹے لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کرتی، یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کیا ہے، ان دونوں دوپٹوں سے میرے بھائی کو، حمزہ کو آپ کفن دے دیں۔ سرکار نے وہ دوپٹے ہاتھ میں لیے، اور ہاتھ میں لے کر کے میرے سرکار نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور فرمایا، پھوپھی حمزہ کی بہن میدان میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے۔ میرا ایک صحابی اور بھی ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے، مکے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، مکے میں اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا، صرف میری محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی ماں بڑی مالدار تھی حضرت مصعب ابن عمیر کی۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا محمد کو چھوڑ دے، مصعب نے کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں، نبی پاک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہا اگر مجھے چھوڑتا ہے تو آج کے بعد تیرا سارا آرام چھین لوں گی، اتار دے کپڑے۔ حضرت مصعب نے کہا دنیا کا آرام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اتار دیے کپڑے، ٹاٹ پہن لیا، ٹاٹ پہن کر کے آئے، حضور نے کہا پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پہچانتے ہو؟ اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے۔ سرکار نے کہا آج میرے عشق میں اس نے ٹاٹ پہن لیا ہے۔ مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب ابن عمیر،
मदीने शरीफ में हुजूर ने इनको दीन का मुबल्लिग बना के भेजा था। इनके किरदार से अल्लाह का दीन मदीने मुनव्वरा में फैला। हुजूर से पहले, सबसे पहले ये मदीने मुनव्वरा गए थे तबलीग के लिए। इन्होंने मदीने मुनव्वरा में मेहनतें की थी, टाट पहना हुजूर के इश्क में। तो सरकार कहते हैं, फूफी जान, ये मेरा सहाबी जिसने मेरे इश्क में टाट पहना था, अगर इजाजत दो तो एक दुपट्टा का कपड़ा हमजा के लिए और एक दुपट्टे का कपड़ा जनाब मुसअब के लिए। हजरत सफिया ने कहा, हुजूर आप मालिक व मुख्तार हैं, मैंने कपड़ा दे दिया, अब आप जो चाहे करें। सरकार ने कहा, ले जाओ और इन दोनों दुपट्टों को दोनों लाशों पे डाल दो। सहाबे किराम ने जब दोनों लाशों पे दुपट्टे डाले तो आकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सर छुपाते हैं तो पैर खुल जाता है और पैर छुपाते हैं तो सर खुल जाता है। यानी कपड़ा इतना लंबा नहीं है सिर्फ बदन पे डालने के लिए भी क्या है, हम पूरा वजूद छुपा सके। सर छुपाते हैं तो पैर और पैर छुपाते हैं तो सर क्या करे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सर छुपा दो और पैर पर घास डाल दो। और उसी हालत में मेरे आका के सहाबा को दफन कर दिया गया। औरों को तो कफन भी नहीं मिला। अब आप मुझे बताएं, इन मेहनतों का, इन कुर्बानियों का हमने क्या सिला दिया है, क्या नतीजा दिया है? यही कि आज हमारी जिंदगियों के अंदर दीन नहीं। हमारे पास दोस्तों के पास बैठने के लिए वक्त है, हमारे पास गेम खेलने के लिए वक्त है, जुआ खेल रहे हैं मोबाइल पर, इसके लिए टाइम है। अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं।